नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रान संदीप पिळगोकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नागवे हडफडे सिवरेज प्लांटा भायर बोवाळ. प्लांटात येवपा पासून आडयल्यो थळाव्यांच्यो सिवरेज टँकरी. सरपंच आणि बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅना बरोबर पुलिसांची हुज्जत. परत आडयली टँकर जाल्यार रावचे नात वगी. सरपंचाची एमडीक शिटकावणी. माणावलेचे जाला दुसरे मिर्झापूर. गुन्यांवकारी घडणुकांक ओतो. पुलीस घेनात ॲक्शन. वॉरेन आलेमावाक कायदो आणि वेवस्थेचेर हुस्को. मांद्रे मोर्जेकारांची टॅक्सी भाडी रशियन टुरिस्ट लागलेत फारावपाक. टॅक्सीवाल्यांचे पुलिसांक निवेदन. रशियनांच्यो राठावळी आडयल्यो ना जाल्यार कायदो घेतले हातांत. ड्रायव्हरांची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. फाटले 2 म्हयने जाले नागवा आरपोराचे सिवरेजी ट्रक प्लांटार आडयताले. प्लांटाच्या एमडीन शापोदा सांगल्या उपरांत नागवेचो सरपंच आनी थळावे लोक मोठ्या प्रमाणात एकठांय जाले. वातावरण बरेंच तापलें. त्या उपरांत प्लांटात ट्रकांक एंट्री दिली. परत थळावे सिवरेजीचे ट्रक आडोवचे न्हू ह्या खातीर सरपंच आनी बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅनान एमडीक शिटकावणी दिल्या. गुंडा घेऊन येत अशी उतरां एमडीन वापरले उपरांत गांवचो लोक फुरियस जालो. सरपंच सयत कांय थळावे लोक प्लांटा कडेन एकठांय जाले. ह्या एमडीएक मेळपाक बायलां भियेतात अशें सरपंचान मिडियाक सांगलें. पुलिसांनी प्लांटाक राखण दिल्ली. सरपंच, बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅन आनी पुलिसां मदीं बाचाबाची जाली. सरपंचाक आपोवपी अधिकारी थंय हजर ना अशें पुलिसांनी सांगलें. जाल्यार अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे बगर आमी हालचेच नात अशी सरपंचान भुमिका घेतली. पळयात हें संघर्ष नाट्य. 2 महिने जाले आमकां कंटिन्युअस हांगासरसून हे हॅरसमेंट जाता सिवरेज प्लांटा वयरसून. आनी करता करता आयज आमकां अक्षरशः आख्ख्या आरपोरा नागवेच्या लोकांक हांगा येवन गेट ओपन करून तेंचो टँकर घेवपाक लावचो पडलो. आनी हें तेंच्यांनी तकलेन घेवचें हें आमकां एका वरान तेणी आपोवपाक लायिल्लें. हो जर आमकां 1 दीस दिता टायम आमी आख्खो आरपोरा नागवेचे जाणटी नेणटी सगळ्यांक हांगासर हाडून बसयतले. जर ते आमकां म्हणीत की बाबा तुमचे नॉर्म्स सारके ना, हें सारकें ना, आतां ते पॅरामिटर लायतले आमकां. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव मिडिया मार्फत तांकां सांगता तुजे पॅरामिटर हे ते गेले ढोब्यान. घेताना सारको घे सगळ्यांचे ट्रक. आमकां तुजे ते पॅरामिटर बीन लागचे ना आतां. कित्याक तूं सगळ्यांचे पॅरामिटर कितके चॅक करता ते आमकांय खबर आसा. पूण घेयना म्हटलो तो कित्याक आतां तोच एमडी खंय तो कोण राजेश कुमार खन्ना ताका कसलो इंट्रस्ट आरपोराचेर येयलो तो देवाक खबर. गुंडांक घेवन म्हणून आयज बाई सगळी गुंडी येयल्या तेजे कडेन ताका सांगपाक. ह्यान फुडें उलयतना आरपोरा नागवाचेर सामान उलय. तूं ते कॅबिनान बसून पळय ती लोंगाटपणां करता पळय तीच कर. तेज्या भायर आमचे कडेन येवं नाकाय. जे कोणी तुका सांगला पळय हें कर, अशें कर, तशें कर, ताका मेसेज दी. ती ते नशिबान ना तेज्या करपाक. गुंडा आतां घेतले आतां घेतले म्हणून सांगला न्हू. आतां पळोवया न्हू कितके पद घेता. आनी फुडें जर आडयत जाल्यार ताका आमी सारकें दाखयता कितें पळय ते. हो प्लांट कोणाक? लोकांक. हांगा प्रायवेट ट्रक तुमी घेता आनी आतां तुमी सांगता की ना आमी हें अपग्रेडेशन करता म्हणून. आमचो 6,000च्या टँकरान तुका अपग्रेडेशन लागता आनी 8-8 हजाराचे येता ट्रक. तांकां तुमी डायरेक्ट भितर घेता. आमचे कडेन व्हिडियोज आसा. हांव तुमकां ते धाडटा व्हिडियो. काणयो सांगता कोणाक? हे स्टाफ हांगासर आसा पळय ते खरेंच बरे. हे गोंयकार हे भायल्यान हाडून बसयल्या पळय मातल्यान ते तांकां घरा. आनी एक गजाल ताका खंय हें केलां एक्सटेंशन दिलां. हांव सीएमाक इतरूंक सोदतां ते संकल्पाक हें कसलें एक्सटेंशन रे बायलांक पळोवपाचें. बायलां म्हाजे कडेन येयल्लीं सांगपाक हो असलो ऑर्डिनर म्हणून. जाय जाल्यार हाडटा बायलांकूय हांव. सांग ते हेका एमडीक रोमियो खंयचो ऑफिसान भंय दिसता वचपाक म्हणून तेज्या ऑफिसान. आतां ते तुमी ताका इतरा न्हू कित्याक भंय दिसता तो. आमची गोंयकार बायलां त्या डिपार्टमेंटान सेफ ना खंय दिसता. म्हाजे कडेन स्वता येयल्यान सांगपाक म्हाका. हो मातसो हो खंय रोमियो टायप खंय मातसो एमडी. हय तेणी थंयसर फोकस करचो. हांगा रे कित्याक गुंडा हो तस्सो गुंडा आसतलो म्हणून म्हाका ते कोण जाल्लो कोण पळय तो. हय कित्याक आपयल्या पळय ते आनी आमचो टँकर कित्याक लागून घेयना पळय ते. तेतून कितें तरी रिजन आहा तें तरी सांगो न्ही ताका. आनी आमच्या हेजेर ट्रकान अपग्रेडेशन कसलें करता काय आमचो हेजो
आमचं स्ट्रॉंग 8,000 सारखं हे जो मरे. आमचो ट्रक धाकटो धाकटो तेवढे ट्रक ते प्रायव्हेट व्हडले ट्रक ते बार प्रायव्हेट घेता सर ते व्हडले आसा पयले. आणि आमचे कित्याक रे बंद आणि आमचो एकूच आसा 5-10 ना एकूच. ते मेळना तांकां ट्रक हांव आसतना तुमी ट्रक घेतलो जाल्यार आमची हे न्हू. हांव पण कसो साहेब हे रॉंग न्हू तेंचे नाल्यार आमी हांगाच रावता. हांव उलयतलो तेंचे कडेन तो ना तो पणजे पणजे हांगा येवपाक सर अर्दे वर पुरो सर. रावता सर आमी यो सर यो म्हणून सांग सर आमी रावता म्हणून सांग एकाच रावले सगळे सर आमकां जाय मामलेदाराक आपयला हांगा मामलेदार येतलो मामलेदाराक तुमचें कितें सारकें तें सिवरेज तेंचें तें कॉर्पोरेशन सेपरेट आसा तसो वचून उलया मरे साहेब आतां तुका तेंच सांगता न्हू ऑलरेडी फी बीन भरली आनी कितें उलय म्हणटा आमकां. ऑलरेडी फी बीन भरली आमी ट्रकूय चलताले आमचे फी भरून ऑल ऑफ सडन बंद केल्या. कित्याक बंद केलो तें विचारा न्हू कितें तरी तेंच आसता. विचारून गेल्लो न्हू तो सांगता तुमच्या हातींतले गुंडा घेवन हांगा यो म्हणून आपुणूय हांगा येता म्हणटा तो मागीर. सो वी आर कम आमी रावता हांगा सर साहेब. आमी रावता ताका आपय साहेब कित्याक पळय तुका कोणी आपयलो तेणी आपयलो न्हू सो ताका सांग बाबा रे तुवें आपलो स्टाफ दॅट मिन्स ही इज मेकिंग मी सो यूज ऑफ यू न्हू. ताका सांग आमी कितें बेकार हमराम करून उबे केले हांगा तूं यो म्हणून सांग हांगा सॉल्व करुया फिनिश. तूं बेकार आसलो पुलीस स्टेशनार ना न्हू सो बट यू आर कम हियर न्हू सो कॉल हिम वाय ही इज हायडींग देर ना वाय ही इज नॉट कमिंग लेट हिम कम एन आन्सर अस. उलोवपाक आपयल्या न्हू उलोवपाक येयले आमी आपय ताका तेका सांगो न्ही आमी व्हॉट इज द रिजन वाय ही इज नॉट टेकिंग वी ओनली वॉन्ट टू नो द रिजन दॅट्स इट. दॅट्स ऑल. आमी जवळून येवंक ना तेजे कडेन. जर गेले जाल्यार कितें मेळोंक ना तो मनीस कितें सांगला तेणी कितें तो पणजे ते रिप्रेझेंटेशन घेवन यो म्हणटा. आमी कांयच रिप्रेझेंटेशन घेवन वचपाचें ना. आमकां तेणी हांगासर कितें सांगचें आमचे ऑलरेडी ट्रक चालू आसले रिप्रेझेंटेशन कित्याक म्हणून कांय करपाचें ना आमी हांगासर रावतले. एक सांगूंक सोदता मिडिया तर्फे न्हू ह्या प्लांटाक फर्स्ट ऑफ ऑल जे पळय तो स्वेज सोडटा सगळे स्वेज रॉ स्वेज बागा रिवरान सोडटा. ओके आमी ते हें करिना न्ही आसूं कोणाक तरी एक आमच्या लोकलांक जाता हेल्प बट दीस इज टू मच. हें कितें जालां आतां सगळ्या संवसाराचें घेता सरावंडींग ही इज टेकिंग द दिस थिंग अँड डिप्रायवींग आस हॅविंग द प्लांट इन आवर ओन विलेज. हें कितपत सारकें. सो तेका लागून न्हू लोकांनी आतां आयज पळय जितले येयले आमच्या सरपंचाक वालोर एका वरान ताणें इतले गुंडा म्हणटा पळय गुंडांनी लोकलांक एकठांय केले आनी वती करून बायलां इतली जाणां येयलीं आनी हेच्या फुडें हे जर आमकां अशे त्रास करीत जाल्यार आमकां टायम लागचो ना हें बंद करपाक. दीस इज वॉट बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉयींग एवरीथींग बट स्टील आमी सोंसता कित्याक लोकलांकूय आसा बरें म्हणून. सो एकूच म्हाजी मॅसेज तांकां वसुनी मिडिया तर्फे दे शूड कॉपरेट विथ अस आनी हाच्या फुडें आमकां गुंडा म्हणपाचें ना. गुंडा म्हणपाचें ना बिकॉज आमी गुंडा न्हू वी आर पीस लवींग पीपल आनी वी आर कम हियर पीसफुली. हांव नको तेणें पुलिसांक कित्याक एकठांय केलें आय डोंट नो ताका घोडे खंय भिरांत आसली आसतली बट पुलीस ऑल्सो कॉपरेटेड विथ अस अँड नायसली दे ट्राय टू सॉल्व दीस इश्यू. आनी आतां आमचो ट्रक भितर गेल्लो आसा टँकर आनी म्हाका समजता हें अशें कंटिन्यू आसतलें मदें स्टॉप जावचें ना आनी जालें जाल्यार मागीर परतून तुमकां आपयता कित्याक तें भशेन आपय आमी बरे भशेन उलयता आनी वयता. वी आर नॉट कम टू फायट. तो कोण तो खन्ना सर आमकां आपयला ताणें सो फोनार येवंक शकता न्हू फोनार येवंक शकता. चेअरमॅनान येवचो ही वॉज इन द ऑफिस सो ही कॅन कम हियर. ही इज नॉट आउट ऑफ गोवा. He was in the office. He spoke to our staff, panchayat staff. So we are not gundas, we are the villagers, we are come over here. This is in our village. So we know how to teach him a lesson. This is too much. He is leaving all the swage in the river. आमचे भाव थोडे आसा गांवचे ते सगळे तेजेर पोट भरता पाग्यार मारता आपली कांटाळी घालता सगळे करता सगळे स्वेज तो भितर सोडून दिता. हे सगळे आमी टॉलरेट करता बट नाव इफ ही डजंट वॉन्ट टू टेक आवर टँकर हियर स्वेज देन वी नो हाव टू हँडल इट. ताका बरे भाशेन येवनी बरे भाशेन उलोवनी. हेज्या फाटल्यान कितके टँकर भितर घेवन गेल्या व्हिडिओ आहा मातशे वो सकाळच्यान हांगासर दवरला येयली नाल्यार आमी हांगा व्हरता आनी आमी पंचायतीच्या फुड्यान सोडटा ती सिंपल. हांगासर कित्याक करया रे नाल्यार रस्त्यार व्हरया खंयसर सोडया. अरे तेच्या दारानूच सोडपाची. हांगा तांकां कळोनी मरे गांव दुसऱ्या लोकांक ना आतां हांव कितें म्हणटा पुलिसांक तेणी लॉ अँड ऑर्डर जातले म्हण आपयला न्हू सो इट इज पुलिसीस ड्युटी ऑल्सो बाबा रे तुजें कितें आहा तें मातसो यो आनी कितें तें सॉल्व करुया आनी चलया म्हणून सांगूंक जाय न्हू.
police are here to save the locals actually, the people. So whatever it is. So we are not come here to fight. बरे भाशेन आपय, बरे भाशेन उलोया, आमी घरा वचोया. आसा ना न्हू, आसतलो. आपूंक लाय फोनार आयज सगळी बेलगांवसान हांगा पावता 4 वरांनी फोनार. आपूंक लाय सर तेका. No, you take a call, sir. You take a call, please. It's a request for you. आम्ही बेकार असं म्हणून येऊन ना सगळे धंद्याचे. एव्हरीबडी धंद्याचे. त्या भायले येऊन आमकां शाळेपणा शिकयतले आमच्या वाड्यान हांगा. आमकां ह्या स्टाफाकडे कांयच प्रॉब्लेम ना. आमकां जाय चेअरमॅन आणि MD दोगूय जाय. तेंच्यांनी येवन सांगचे आमकां बाबा कितें पळय तो इशू आनी कित्याक घेयना आनी कित्याक पळय ते आनी गुंडा कित्याक म्हटलं पळय ते कळोंक जाय. सिवेज घेता ना तो पॉयंट दुसरो सेकंडरी जाले. आमकां गुंडा कित्याक म्हटलं पळय ते कळोंक जाय तेणी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. I am giving reply what he has told me. That You only don't I'm shout on saying. me. No, I'm not shouting at you, but I'm saying this is a feasible reply. I'm not the engineer over here. Okay, fine. What Okay. he told me, I am telling you. सर तेका तापयलो ते आन्सर So आमकां then I'm let him give the answer. Oh, ताका म्हणलं गं, हा. त्यांच्यानी सॉल्व करपाक आपयलें सर हे प्रॉब्लेम. एका मामलेदाराक आपयता ना हांगासर येतलो तो हांगा तो हा ताका डेप्युटी केला ताका कितें हांगा ते रिप्रेझेंटेशन लेट हिम टॉक तेंचे ते डिपार्टमेंट एक आसता एडमिनिस्ट्रेशन आमचें टोटल डिफरंट आमकां खबर ना हेंचें कितें ते आतां म्हाका हांगसरलें अपग्रेडेशन चालू आहा म्हणून आतां ते आतां सांगता ते हांव म्हाका खबर ना 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 मरे हे अपग्रेडेशन म्हाजो ट्रक हांगासर आसा हे पळय तो हांगा बसून बावडो फोटो काडटा व्हिडिओ काडटा आयज आख्खो दीस बसून. अपग्रेडेशन ते सगळें ट्रक घेतला म्हाजे भितर. हे भायले येवन आमकां गोंयकारांक शिकयतले हय आनी आमचे हे चेअरमॅन बिनमॅन तेच्या अंडर आहा दिसता हे. सगळे मंत्री आमदार जितके हे पळय लायव्ह पळयता आसतले तेंच्यांनी हांगासर नाल्यार कोणी तरी येवन CMन तरी हांगासर येवन कितें तरी सांगूं जाय आमकां बाबा हे कितें इशू पळय तो सॉल्व करपाचो ते. बाणावली मतदारसंघात गुन्यांवकारी वावर वाडिल्ल्यान आयज हे उत्तर प्रदेशाचें दुसरें मिर्जापूर जाला. दिसा उजवडा मारबडे करतात, एक्शन जायना, कितें चल्लां तरी कितें ह्या उतरांनी बाणावलेच्या फुडाराचेर वॉरेन आलेमावान गंभीर हुस्को उक्तायलो. बाणावलेक घेवन वॉरेन आलेमावान थळाव आमदार वेन्झी वेगशाचेर उतरांचे बाण सोडले. बाणावलेची गुन्यांवकारी वाडपाक तेणें वेन्झीकच जापसालदार म्हटलो. से नो टू गुंडाराज हो बॅनर घेवन वेन्झी पुराय गोंयभर भोंवता, पूण वेन्झीच्याच मतदारसंघात गुंडागिरी चलता. वॉरेनाचो दुसरो बाण. वेन्झी बरोबर भोंवतात ते क्रिमिनल. कोलवाच्या पंचाची पुलीस रेकॉर्डात हिस्ट्री शीटर म्हणून नोंद केल्या. देखून कोलवा पुलीस स्टेशनात फिक्सिंग जाला. वॉरेनाचो तिसरो बाण. DGP आनी मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें पडटलें म्हणत आनीक कांय तीर ताणें वेन्झी वाटेन सोडले. पळया. बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज मिर्जापूर गांव जाला UPचो. पिछले कितले म्हयन्यांनी कंटिन्युअस क्रिमिनल एक्टिविटी जाताय. जावं ते कोणा मारप, धमक्यो दिवप, थ्रेटन करप, असॉल्ट करप, प्रॉस्टिट्युशन, ड्रग्जाचे सगळे क्रिमिनल एक्टिविटी चलताय. आनी पिछले एक म्हयन्यान कितल्यो असॉल्ट, कितल्यो मारामारी, कितले गुंडागरी चलता आमच्या गोंयांत चलता ते भाशेन तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. से नो टू गुंडाराज म्हणून एक वॉयस जाला. से नो टू गुंडाराज हे भोंवता कितें कोण आवाज चोण कोण कोता हो बाणालेचो आमदार, सोशल मिडिया आमदार. गोंयभर भोंवला तो से नो टू गुंडाराज. एक समन पयलो तो कोलवा गांवांत कॅम्पेनिंग चालू केलें तेणें ZPचे आनी भोंवला घेवन कोणाचो तो हो जो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सोशल मिडिया MLA उलयता से नो टू गुंडाराज हो भोंवता कोणा घेवन तो चोय तुमी. हो भोंवता तो हेज नांव क्लेटस पाशेको. हो गांवचो कोलवाचो पांच तो सद्या कोलवा गांवचो पांच. हो पुलीस रेकॉर्डा हिस्ट्री शीटर म्हणा. क्रिमिनल हो क्रिमिदोर. एका घेवन सोशल मिडियाचो आमदार हो चोय.
हाटले आहा तो आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार मोडयेलो ते लागून तोंडू दिसती पडा क्रिमिनला घेवन बाणा कोलवा गांवांत पावता लोकां भिवयपा थ्रेटन करपाक तूं म्हाका वोट मानाय मुज मुखार वचो ह्यो आहा हो रक्षक न्हू हो रावण गांवचो आनी बाणाल कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक लेटस्ट पाशेको म्हणचो एक क्रिमिदोरान डेम्पोचे तेजे बायलेचे डेम्पो म्हळ्यार फ्रांसिसाचे तेगे बायलेचे लॉरियानाचे आनी तेगे चोडाचे फिल्थी लँग्वेज थ्रेटनिंग विथ डायर कॉन्सिक्वन्सीस टू किल एंड डॅमेज प्रॉपर्टी आनी तेमकां मारप हो क्रिमिदोर तेगे व्हिडिओ आहा तो हांवें व्हिडिओ SP देखून धाडला DGP देखून धाडला PI देखून धाडला एका तेणे व्हिडिओचे डायरेक्ट सांगिला ए क्रिमिदोरान एक क्रिमिनलान की तेमचो तो हत्या कोतलो म्हणून तेमगे प्रॉपर्टी डॅमेज कोतलो मागीर मी सगळ्यांनी वचून SP पुलीस इन्स्पेक्टराक कंप्लेन केली आनी तेका मागीर अरेस्ट केलो कोलवा पुलीस स्टेशन म्हणटाय ती आज सारकी एक नंबर फिक्सर जाला फिक्सिंग स्टेशन नाव पडलें तेका कोलवा पुलीस स्टेशनाक फिक्सिंग स्टेशन ते क्रिमिदोरा सांगताय बाबा यो रे बाबा हिंग तुजे कोण कंप्लेन गायल्या तो मागीर एक 4 दिसान येता कोलवा पुलीस स्टेशनान ते पुलीस इन्स्पेक्ट PIन ओ PSIन ओ कोणे तेका दवरना तेका आपयला तो 4 दिसांनी होरात आनी ही बाबडी कोणाक कंप्लेन गायलाय ती 4 दीस सेगीत सकाळी देंपराव सांजे वसोताय थिंगा 4 दिसांनी हो क्रिमिदोर येता बसता होरात ते मागीर तेका सांगताय तुका अरेस्ट करपा या तूं मागीर बेल घे तेका अरेस्ट कोताय ते आनी 2 वरां भितर ते क्रिमिदोरा बेल देखून मेळटा ही आयची कोलवा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीची परिस्थिती आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाची परिस्थिती हांव हिंगसोन DGP मेळपाक वयतलो हांगकोडे CM मेळो वयतलो कित्याक होम मिनिस्ट्री तेको आहा आनी हांव मागता एक थोडे एक नांव आहाय कित्याक आमी काडला ते सगळे सोदून हो एकलो सर्वेश वेलीप म्हूण आहा पुलीस कॉन्स्टेबल तो मरे आनी सद्या मरे थिंग ड्युटी मॅनेजर ड्युटी स्टाफ म्हणा थिंगा आनी एकलो शिवानंद देसाय म्हणा हे सोले दोनी करप्ट पुलीस कॉन्स्टेबल आहाय न्हू प्रॉस्टिट्युशन रॅकेटा हांवें PI ऑन रेकॉर्ड सांगलो आहा ऑन रेकॉर्ड पयरींग एक प्रॉस्टिट्युशन ओल्ड रॅकेट जाल्या कोलवा पुलीस स्टेशन तेमकां दोल्याय ते प्रॉस्टिट्यूट ते दलाला हो शिवानंद देसाय म्हणटा तो प्रॉस्टिट्युशन रॅकेट चलयत ते पुलीस आनी हांवें PI देखून सांगलें आनी हांवें SP देखून सांगिल्ला SPन म्हाका अश्युरन्स दिल्लें की तेका सस्पेंड कोतलें म्हणून तेका ट्रान्सफर अजून मारना रशियन टुरिस्ट आणि गायड बेकायदेशीरपणान मांद्रे मोरजे आशवे हरमलच्या थळाव्या टॅक्सीवाल्यांची भाडी फारोवपाक लागल्यात. ह्या संबंधात थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी मोरजेचो ॲक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकाराच्या मदतीन पुलिसांक निवेदन भेटयलां. ह्या कारवायाचेर बेगोबेग आळाबंद हाडलो ना जाल्यार कायदो हातात घेवचो पडटलो मोरजेचे टॅक्सी संघटनेन शिटकावणी दिल्या. मजगती फाल्यां टॅक्सीवाले पुलिशेंत येवन कितें पावलां उबारल्यात त्या विशीं पुलिसांकडे जाप मागतले. मोरजे गांवा भायल्यान येवपी टूर अँड ट्रॅव्हल्स बसी टेम्पो ट्रॅव्हलर्स आणि इनोवा बंद केल्यात. अशें आसूनय रशियन टूर ऑपरेटरा सारकिल्ले भायले लोक म्हापसा दिवचल कळंगूट पणजेच्यान मोरजे बेकायदेशीरपणान टूर आणि ट्रॅव्हल्साचो वेवसाय करतात. मोरजेकारांनी हाचे आदी पंचायतीने डेप्युटी कलेक्टराचे मजतीन ह्यो घडणुको बंद केल्ल्यो. पूण मोरजे अजूनय भायले लोक हो वेवसाय कसो कितें करतात? थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी हो प्रश्न विचारला. पुलीस हे कारवाईक कळाव लायतात हे दुखणे टॅक्सीवाल्यांच्या उलोवपांतल्यान कळटा. मांद्रे मतदारसंघातले जे पर्यटन स्थळां आसात त्या पर्यटन स्थळाचे वयले जे पर्यटक असतात त्या पर्यटकांक भायली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणजे मांद्र्या भायली किंवा पेडणे तालुक्याच्या भायली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान ते तांकां पिकअप करतात आनी तांकां सगळें गोंय भोंवडावपाक किंवा ते पर्यटन सफर करपाक तांकां घेवन वतात. आतां हो प्रकार गेले अनेक म्हयने जाले चालू आसा. हाजे पयलीं 2012 हो प्रकार असो जाल्लो. त्या वेळाचेर सगळे टॅक्सीकार भाव मोरजीतले सगळे टॅक्सीकार भावान रस्त्यार देवन तांकां विरोध केल्लो. तांचे अगेन्स्ट मागीर कंप्लेनी फायल जाल्ल्यो आनी मागीर तातूंतल्यान ते निर्दोश सुटलेले. पूण आतां परतून एकदां असो प्रकार जावपाक लागला आनी फाटल्या फावटी जेन्ना प्रकार जाल्लो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर पंचायत इवन ते टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सवाले आसतात हांची जोड पालवान एक मिटींग घेतिल्ली आनी तेन्ना सांगलेलें की लोकल्सांक भायर दवरून तुमी हांगा येवन बिझनेस करनाका आनी तांच्या पोटार आड येवं नाकात.
सो आमची मागणी तांच्यांनी मान्य केली आणि फाटले 7-8 वर्सां कांयच प्रकार हो बंद जालो. आतां परतून एकदा गेले वर्सभर जाले हो परतून एकदा प्रकार सुरू जाला. पूण हांगा कितें जाता, हांगा रशियन ट्युरिस्ट ऑर गायड म्हणून वावुरतात आनी ते सगळे जाण आपले जे फॉरेनर्स ट्युरिस्ट आसात तांकां ते मांद्रे भायर किंवा पेडणे भायर जी पर्यटन स्थळां आसात ती दाखोवपाक तांकां ते घेवन वतात. आनी असले प्रकार जाल्ल्या कारणान लोकल टॅक्सीवाले जे आसात किंवा जे टूर्स ऑपरेटर आसात तांकां बिझनेस मेळना आनी तांकां बसून रावचें पडटा. सो लोकल टॅक्सीवाल्यांनी हो प्रकार कितें आसा हो पळोवपा खातीर रिसर्च केलो, चवकशी केली जाल्यार कळून चुकलें की पेडण्यात आमच्या मांद्रे मतदारसंघात एकूय अशी टूर्स ऑपरेटीव ऑफिस नासतना ह्या भायल्यान येतात, कोणाक तरी कन्सल्ट करतात आनी कन्सल्ट करून ते हांगा येवन मागीर सगळ्या ट्युरिस्टांक घेवन वतात. सो हो बेकायदेशीर प्रकार आसा. हांगा ट्युरिस्ट ऑफिसां सुरू केल्ली मोरजे गांवांत. ते मोरजेंतल्या टॅक्सीकार भावांनी ती एकठांय येवन ते पंचायतीक ऑब्जेक्शन फायल करून ती लायसनां NOC आसा ती रिवोकूय केल्ली. सो आयज मांद्रे मतदारसंघात एकूय अशें टूर ऑपरेटर सर्वीस ऑफिस ना. पूण भायल्यान कॉन्टॅक्ट करून भायले ट्युरिस्ट ऑपरेटर आसात ते येतात आनी हे सगळ्यांक घेवन वतात. सो ही एक रितसर कायदेशीर पद्दतीन आमी कागाळ केल्ली मांद्रे पुलीस स्टेशनाक 18 नोव्हेंबराक. आनी 18 नोव्हेंबराक चवकशी आयज ताजें कितें जालें काय पर्यटन सिजन चालू जाला आनी टॅक्सीकारांक हांगा बसून रावचें पडटा, जे आमचे मोरजीचे मांद्र्याचे हरमलचे जे टॅक्सीकार भाव आसात तांकां. सो ताजी पाठपुरावो करपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आतां आनी पुलीस स्टेशनाचेर येवन आमी तांची चवकशी केली. आमकां PSI कुणाल सर मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी चवकशी केली आनी ताणें सांगलें की चवकशी चालू आसा. आमी कांय फॉरेनरांक आफोवन घेतला कोण हो बिझनेस करता, तांची आमी नांवां बी दिल्ली ती. पूण चड म्हायती दिवच्या खातीर आमी तांच्यांनी आमकां फाल्यां आपयला. सकाळी जो संबंदीत तपास करता पुलीस ऑफिसर जो चवकशी करता आमच्या कंप्लेनीचेर तो आयज ना, तो फाल्यां आसतलो. सो फाल्यां आमी सकाळीं आमचे टॅक्सीकार भाव तांची जी श्री संजय कोले जे तांचे अध्यक्ष आसात आनी एक वावुरतात टॅक्सीकार भावां खातीर ते आनी तांचे कांय सहकारी येतले आनी आमी चवकशी करतले की हाजो सोक्षमोक्ष आमी फाल्यां लायतले की ह्या प्रकारांत जाला तरी कितें आनी कितें तांचो तपास जाला हें जाणून घेवच्या खातीर आमी फाल्यां सकाळीं मांद्रे पुलीस स्टेशनाक भेट दिवपाचें. कितें प्रकार आमचे टूर अँड ट्रॅव्हल्स आम्ही बंद केल्ले न्हू. इतली वर्सां 12-13 वर्सां जाली आनी आतां हे रशियन इलिगल बिझनेस करता, डॉलरांनी लोकांक लुटता ट्युरिस्टांक. आनी आमचे गाडये सगळ्यांचे मांद्रे मोरजे आशव्या सगळ्यांचे भावांचे आमचे गाडये बंद आसा, ते बेकार आहा. इन्स्टॉलमेंट भरपाक तांकां जायना. हे जर भायले येवन जर इलिगल बिझनेस करता जाल्यार आमच्या लोकांनी कितें करपाचें. ते टूर अँड ट्रॅव्हल येवन व्हरता. पयलीं सगळे रातचे स्टार्ट जाता 3 ते सकाळी 6 जायसर 25-25 बसी येता, इनोवा येता, क्रिस्टा येता, भायले येता. आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करपाचें. आतां सगळ्या लोकांक हांव उलो मारता आमच्या मांद्र्याच्या भावांक सगळ्या टॅक्सीकारांक आमी परतून आसले तशें आमी परतून रस्त्यार येवचें पडटलें आमकां, नाजाल्यार आमची ही पोटां भरची ना आमची. हे पुलिसेक आमी इन्क्वायरी केल्या 18 जाके दिल्या. 13 दीस जाले तेंचे कडेन फोन नंबर दिला तेंचो रशियनाचो इलिगल करता तेंचो फोन नंबर दिला, कॉन्टॅक्ट नंबर दिला, तेंचे फोटो दिल्या, सगळे दिल्या, डिटेल दिल्या आसतना तेंचे कडेन इन्क्वायरी करता म्हणटा ते. आतां कितले इन्क्वायरी करपाचें आनी कितें करपाचें. सीजन आतां स्टार्ट जाला. आमकां सद्या आमी उपाशी आहा, कितें करपाचें ते फाल्यां आमी येतले आनी सगळ्यांक भावांक म्हाज्या आपयता सगळे येवया आनी पुलीस स्टेशनार कितें तें विचारया आमी कित्याक हे इलिगल बंद जायना ते. बिचार आजून बिचार स्विम भोंवता ते, तेंची कंप्लेंट केल्या आसतना ते फूल भोंवता बिचार, बुकलेट दिता आनी QR कोड दिता आनी ते सगळे इलिगल बिझनेस ते रातचे भरून व्हरतात. आमचे भाव आमचे बेकार आसा. हनमोड घाटाचे स्थितीचे लोकांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. कांय सुवातांनी त्याच त्या जाग्यार परत अपघात जातात. पावसात पालसाणां कोसळटात. त्या सुवातेर राखणे वणटी बांदपाचें काम केलां खरें, पूण हें काम बाबत जालां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. अनमोड घाटार मोडणांचो धोको आसताच, पूण कांय सुवातो अश्यो आसात जंय परत अपघात जातात, जेतून व्हडल्या ट्रकांचोय आस्पाव आसता. पावसांत कांय कडेन पालसाणां मोव जावन कोसळटात. ती पडची न्हू म्हणून राखणे वणटी बांदल्यात, पूण हें काम सारकें जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. PWD अधिकाऱ्यांनी कामाच्या दर्ज्या कडेन आडनदर केल्या असो दुबावय लोक उक्तावपाक लागल्यात. राती एक अनमोड घाटाक एक्सिडेंट जालो. जो जागो आसा तो फाटीं जे रस्तो कोसळ्ळेलो त्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला आनी थंय जे पत्रे घातलेले आसा ते काम चालू आसा थंय त्या ट्रकान एक 6 टायराचो ट्रक थंय येवन एक्सिडेंट जालो. आनी अशें दिसून येता की थंय आजून कांयच काम जाल्लें ना. अरावंड 50% पासून थंय काम आजून कंप्लीट जाल्लें ना आनी तेका लागून थंय खूब अपघात घडटा. फाटल्या दिसांनी एक
ट्रक सामको 100 फूट खोल गेल्लो, तसोच होय ट्रक मातसो हातभर जर फुडें गेल्लो जाल्यार होय सकयल कोसळटा आसलो. खंय तरी ह्या हितून PWDन तशेंच सरकारान बेगीतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करून लोकांक एक बरो रस्तो दिवचो, थंय कमीत कमी एक्सिडेंट तरी कमी जातले. कुंकळेचे नियोजित फिश मिलान थळाव्यांचो ताण वाडयला. पर्यावरणीय आनी भलायकेच्या समस्यांक लागून फिश मिलाचो गंभीरतायेन विचार जावपाक जाय अशें कुंकळेच्या थळाव्यांनी मागला. सोसीदाद जमीन आनी कुंकळे पालिकेचे जमनींतल्यान रस्तो करपाक सोदतात. तेकाय घेवन थळावो समाज वावुरपी अविराज देसायान हुस्को उक्तायलो. समाज वावुरपी अविराज देसायान प्रदूषणाच्या विरोधात आवाज काढला. पर्यावरणाचे नेम तोडिल्ल्यान आनी घाणी गुट्टाणी लागून बेजारलेल्या कुंकळकारांनी सामाजीक वावुरपी अविराज देसायाक तेंको दिला. लोकांची सगळ्यो मागण्यो जाग्यार पडनात तो मेरेन ह्या प्रकल्पाक दारां बंद करची अशें लोकांनी मागला. आदलो मुख्यमंत्री तशेंच सद्याचो कॅबिनेट मंत्र्याचो ह्या प्रकल्पाक आशिर्वाद आसा असो आरोप करतनाच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सुनावणी कुंकळेच घेवची अशें ताणें मागला. मिटींग झालं म्हणून काल आमची जी सोशोदा जी एग्रिकोला ही वेरोडाची एक मिटींग जाल्ली काल, आनी आमचे खूब मेंबर्स आशिल्ले थंय. सांगपाक वच म्हणल्यार थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इश्यू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिलाक, थंयच्यान जे तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला तेंगे एक रोड दाखयलो तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सोशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड. आतां गोष्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता, बाबा 10 मीटर रोड आसा, 6 मीटर रोड आसा, आनी तो रोड खंयची प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो. आतां आमकां मेळट्या भशेन इन्फॉर्मेशन, रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळट्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान, कुंकळी म्युनिसिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यान तो रोड दाखयला, आनी आमगे सोशोदात दी एग्रिकॉलची आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यान तो रोड दाखयला. सो कालची मिटिंगे अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायान आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉयंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण. आनी एक गजाल म्हण ती सांगपा म्हळ्यार कितें आसा, जे पोल्युशन लेवल कुंकळे आसा पळय, आतां तकली दुखता, तकली उसळपा टायम येयलो, हे सगळे वास घेवन हो सगळो सकाळ फुडें तो वास सोसूंक जायना. जे आमगे स्टेट गव्हर्मेंट हेजेर म्हाका दिसता सिरियस ना आतां, कित्याक एक वाटेच्यान तेच सांगता आमगेलो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इन असेंब्ली सांगला आमी कुंकळे आनी रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्री हाडपाना म्हूण आश्वासन दिलें आसा तेणे आमगे LOPक आनी कुंकळकारांक. सो हें तूं सांगता आसतना हें दुसरी सायडीन दुसरी दारान हें कितें फाटले वाटेच्यान तुमी जे करूं भोंवता आनी कुंकळकारां हो सत्यानाश करूं भोंवता. तुमी 20 वर्सां कुंकळकारां सत्यानाश केल्लो आसा आनी थोडे सत्यानाश केले ते चीफ मिनिस्टर आसा ते कॅबिनेटां आसा. हे लोकांनी हे कुंकळकारां सांगता जे सत्यानाश कुंकळे केलो ते कॅबिनेटां सद्या मिनिस्टर म्हूण बसना, तांकां तेय आन्सरेबल हेका. आनी कुंकळी तुमी येवन आपल्या स्वता दोळ्यांनी पळोवची लोक कशी सफर जाता ते. हजारदां आमी सांगला बाबा वॉटर लेवल काबार जाला, एअर पोल्युशन, वो बॅड स्मेल आमकां हो कुंकळकारांक हो फेस करूंक पडटा म्हूण. आनी मागता आनी एक कडच्यान तांकां तरी याद ना जाल्यार तेंचे कडच्यान हांव मागता की हे जे मॅटर आसा कुंकळेचें तेमी सिरियस घेवन हेजेर कितें तरी लोकांक न्याय दिवचो. कित्याक लोकांक तुमकां जेन्ना अपॉयंट करता लोक तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक दिसता की तुमी तांकां न्याय करतो म्हूण. पूण हिंगा अधर्म जालो असो दिसता म्हाका. अधर्म म्हळ्यार कळपाचें हो अधर्म हिंगा चालू आसा. पूण आमी आमच्या लोकांक घेवन सपोज हे मुखार गेले जाल्यार सबंद लोकांक उठोवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी हें करून दाखयतले आमी हें कशें हिंगा जावूं दिवपा ना. म्हळ्यार आमकां एक गोश्ट क्लियर करपाक जाय की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हें खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे कॅमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलूय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा. सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टांत वयलो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळ काडलो आहा. आमी कोर्टांत गेल्लो नाशिल्ले, तेमी आमकां कोर्टांत वयल्लो
आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचे डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचे जे हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्लं ना म्हणून आनी आमची बाजू आयकनासतना तेणी आमकां आमचे हें रिजेक्ट केलें म्हणून. सो आज आमकां ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरींग करची म्हणून आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे, लोकल जी बॉडी आसा तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेजेर निर्णय घेवचो म्हणून. GCCI म्हटल्यार गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशनाच्या जोड पालवान करियर बिल्डिंगा खातीर AI नावाची कार्यशाळा माळ सुरू करपाची घोशणा केल्या. गोंयांतल्या तंत्रज्ञान नासलेल्या विद्यार्थ्यांक गरजेची कृत्रीम बुद्धिमत्ता ज्ञान, डिजिटल साधना आनी फुडारा खातीर तयार रोजगार कुशळटाय दिवप हो त्यांच्या फाटलो हेत. GCCI अध्यक्ष प्रतिमा धोणान सांगले, गोंयांतलो दरेक विद्यार्थी मागीर तो खंयचे शाखेचो आसूं AI कामाचो फुडार कसो घडयता तें तेका कळपाक जाय. GCCIची शिक्षण समिती आणि IT समितीन जोड पालवान संकल्पित केल्ली कार्यशाळा माळ गोंयांतल्या 20 ते 30 महाविद्यालयांनी घडोवन हाडटले, जेतून स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रमा अंतर्गत वांटेकार जावपी संस्थांचो आस्पाव आसा. तेतूंतल्यान विविध शैक्षणिक विशयांतल्या 3.5 ते 4 हजार विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो अशी आस्त आसा. वांटो घेवप्यांक AI टुल्सांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, करियर मार्ग, डिजिटल परिवर्तन ट्रेंड आणि जागतिक स्तरार उद्योगांक आकार दिवपी AIच्या क्षेत्रीय प्रयोगांचो लाव मेळटलो. GCCI thought through its education committee and IT committee has taken up the responsibility of ensuring that Goa's young talent does not remain mere spectators in this revolution, but becomes active contributors and leaders of the AI-powered economy. Our half-day workshop series titled AI for Career Building will be conducted across 20 institutions and aims to empower over 3,000 final year students with practical knowledge, employable skills, and real-world insights on AI. The curriculum has been thoughtfully designed to bridge the persistent disconnect between academia and industry. It covers 8 essential modules that every future-ready graduate must be exposed to. Firstly, introduction to AI, prompt engineering, the Goa technology ecosystem, job and business opportunities in AI, responsible AI and ethics, real-world use cases and incubation and innovation support. I'm delighted to share that this initiative will be powered not merely by lectures but by industry practitioners, experts and volunteers from GCCI's IT community who are working hands-on with AI, data automation and future technologies. Their participation ensures that what our students learn in current is current, relevant and enlightened with global trends. This is how we will prepare our youth to compete not just locally but globally. अनुसया कारबोटकर चॅरिटेबल ट्रस्टान गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो गुणगौरव केलो. तशेंच तांकां शिश्यवृत्ती भेटयली. सुवाळ्याक सद्गुरू वामनराव पैचो शिष्य जीवन विद्या मिशनाची माजी अध्यक्ष शिवाजीराव पालव, मयेचो सरपंच वासुदेव गांवकार, गोवा शालांत शिक्षण मंडळाचो उपाध्यक्ष रुपेश ठाणेकार, ट्रस्टाचो अध्यक्ष विनायक कारबोटकार आनी शाळेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. भुरग्यांनी आपली बुद्ध योग्य तरेन वापरची आणि म्हणूनच तांकां योग्य मार्गदर्शनाची गरज असता. भुरग्यांक ल्हानपणांतच प्रशिक्षण दिवचें पडटा. ल्हान भुरग्यांक दिल्ली प्रशिक्षणाय वज्र जातात आणि तेतूंतल्यान विद्यार्थ्यांच्या जिविताक आकार मेळटा. म्हणूनच ही प्रशिक्षणां खूब म्हत्वाची. शिवाजीराव पालवान भुरग्यांक मार्गदर्शन करताना सांगले, त्या लोकांना सद्गुरू दिले की राष्ट्रद्रोही ही माणसं त्यांना व्यवस्थापनानं पाठवलं पाहिजे, एवढी ती पापी असतात. पण अशी करणारी लोक आहेत. मग काय शिक्षणाचा उपयोग काय? डॉक्टर झाले, सायंटिस्ट झाले आणि हे शासनाच्या पैशाने होतात आणि तुम्ही मात्र त्या राष्ट्राच्या विरोधात कारवाया करता. तर असं करू नये म्हणून आपल्या ज्ञानाचा योग्य वापर मुलांनी केला पाहिजे आणि म्हणून त्यांना अचूक मार्गदर्शनाची गरज असते.
म्हणून वामनराव यांचा जो संप्रदाय आहे तो आम्ही विद्यार्थी कोर्स घेतो, बाल संस्कार केंद्र घेतो, जेणेकरून मुलावर लहानपणापासून संस्कार केले जावेत. आणि हे जर लक्षात घेतलं तर हे संस्कार फार महत्वाचे आहे. कारण लहानपणी जे संस्कार केले जातात ते वज्रदेव होतात आणि त्याच्यातून माणसाचं विद्यार्थ्याचं जीवन घडतं, त्याच्यातून माणूस पुढच्या जीवनामध्ये तो प्रगती करत असतो. सरपंच वासुदेव गावकरान भुरग्यांक सांगले बरे शिकात आणि पदवीधर जायत. विद्यार्थ्यांचो गुणगौरव करून त्यांना उर्बा दिवपाचे काम ट्रस्टा वतीन करपी कारबोटकार आणि त्यांच्या वांगड्यांचे रुपेश ठाणेकरान उपकार मानले. तो कारीगर एक पाषाणी मूर्ती घेऊन, प्लेन पाषाणी मूर्ती घेऊन हळूहळू त्या पाषाणी दगडाक आकार देता ते आकार देऊन हळूहळू साईबाबाची मूर्ती करता, महालक्ष्मीची मूर्ती करता, जणू गणपतीची मूर्ती असे वेगवेगळे तऱ्हेचे मूर्ती करता आकार देऊन. तसेच तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या जीवन तसं पद्धतीने आकार येवपाक जावं. आकारातलं कसे तुम्ही शिकपाक जाय, शिकून तुम्ही पुढे वचपाक जाय, ग्रॅज्युएशन करपाक जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक जाय, भुरग्यांक कळपाक जाय. काकाचो विचार गोंया गांवांत आसल्या कारणान गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक दिवपाचो आसतलो. म्हणजे गोंयांत जितके लोक आसात, गोंया वाठार आसात, गोंयांत आमचे 11 पंच आसात किंवा 11 पंच 11 वार्ड आसात, 11 वार्डाचेरूय त्या भुरग्यांक दिवपाचो आसतलो. पूण काकाचो विचार एक बरो आसा आणि त्या विचाराक आदार करपाक आमी आनी सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी, गांवच्या पेरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी खास करून काकान अशें दवरला की फक्त गोंया गांवची जी स्कुलां आसात तांकां प्रोत्साहन दितात. जरी तरी हांगासून आमचे भुरगे शिकले वतात किंवा पणजे सारकेल्या शहरांत शिकोवप आसात तांकां आड नजर दवरून ते करतात. कारण कितें? कारण इतकें आसा की आमच्या गांवचे भुरगे शिकपाक जाय, गांवची स्कुलां वयर सरपाक जाय. कोणाक दिसनात किंवा कोण म्हणिनात बाबा तो खंयच्या स्कुलान शिकता, कारण खूब फावटी विचारतात. कोणी सांगतात की तो अमक्या सिटी स्कुलान, सिटीच्या खंयच्या तरी एका स्कुलान शिकता, ते बरे स्कूल आसात म्हणून ते जाता. आनी त्या स्कुलान लोक CSR प्रोजेक्ट दितात किंवा वेगळे तरेन स्पॉन्सरशीप दिवपाचो प्रयत्न करतात. गांवच्या वाठाराच्या स्कुलांत गांवच्या भुरग्यांक जो दितात तो व्हड आसा, ताका लागून हांव मना काजांतल्यान तुमच्या मना काजांतल्यान ऋणी आसतल्यान तुमकां देव बरें करूं मुखार. इज समथिंग दॅट यू हॅव टू लर्न. आतां तूं कितें शिकता तेजें अंडरस्टँडींग करूंक जाय, समजूंक जाय कितें शिकता. हांव कोणाकूय शिकोवंक सांगतलो तो शिकतलो, बट समजूंक जाय. आनी समजलें जाल्यार तूं कितेंय करूं शकता. तूं हांगासून हांगा इजिली पावतलें. So in short, I'm just saying कि शिक्षा and education is one thing that has no negative side and it is limitless. तुका जाय तितकें शिकूंक शकता, it is always there. म्हणून at the end of the day, तूं शिकता म्हणून बरें तें. And secondly, there's nothing wrong. Okay? तूं जिखता जाल्यार तूं शिकता, तूं हरना. दर वर्सा सुपर कप सहसा ओडिशात घडोवन हाडटात, पूण हे खेपे गोंयचो खेळा मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान ही सर्त गोंयांत हाडपाचे यत्न केल्यात. सुपर कपाची सेमीफायनल 4 डिसेंबराक फातोड्याच्या पंडीत नेहरू स्टेडियमात जातली. सेमीफायनल आनी फायनल टिकेटी विना लोकांक पळोवपाक मेळटली. GFAचो अध्यक्ष केतन फेर्नांडीसान सांगला. आयज आमी एक अपडेट घेवन येयल्ले आसा तुमच्या मुखार. हो जो आसा फातोर्डा PNG स्टेडियम, ह्या स्टेडियमाचेर सुपर कपाची जी सेमी फायनल मॅच आसा ती येता ते 4 तारखेक जावपाची आसा आनी ह्या मॅचीक सगळ्यो टिकेटी बीन फ्री आसतल्यो. जसो की GFAचो प्रेसिडेंट कायतानो फेर्नांडीस हाणें आमकां सांगलें की सगळ्या गोंयकारांनी तेणें अपील केल्लें आसा सगळ्या गोंयकारांक की सगळ्या गोंयकारांनी हांगा मोठ्या प्रमाणान येवन ह्या मॅचीचो आस्वाद घेवपाचो. सो फर्स्ट मॅच जी आसा ती 4 तारखेक सांजचे 4 जातली, FC गोवा वर्सेस मुंबय सिटी FC, आनी सेकंड मॅच आसा ती ईस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब सिटी FC हांच्या मदीं जातली. आनी तशेंच 7 तारखेक जी फायनल आसा ती ह्याच ग्रावंडार जातली. तेंच्यांनी आमकां सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तशेंच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान तांकां बऱ्या तर्फे मदत मेळोन हांगा ती स्पर्धा जी आसा ती घडोवपाक खंय तरी हेल्प जाल्ली आसा. वर्सा वर्स ही सुपर कप जे आसा ते ओडिशान जाताले. ह्या फावटी सरकाराच्या प्रयत्नान ते गोंयान हाडले आनी सगळ्यो मॅची तश्योच तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट दाखयल्ले आसा. मीटिंग आमची आसली कोऑर्डिनेशन मीटिंग फॉर सुपर कप दॅट सेमी फायनल अँड फायनल वी होस्टिंग इन गोवा ऑन दिस ग्राउंड PNG ग्राउंड. First semi-final will be 4 o'clock, 4th December 2025, and second
will be by 8 o'clock, same day, 4th December 2025. And final will be played on 7th December 2025 by 7:30. I request all crowd, like football lover who always supported Goan football, Indian football, they should come in a large crowd and support our Goan football, where we are missing crowd. जो कोण फुटबॉल मोगी आसा तेंच्यांनी येवचे आनी प्लेयरांक मोटिवेशन दिवपाक सपोर्ट करचो. गोवा फर्स्ट सेमी फायनल विल बी FC Goa is playing with Mumbai. Second semi final will be played with Punjab, FC Punjab versus East Bengal. And final कोण वयता तेन्ना we'll get to know. And I thank Honorable Sports Minister, Director of Sports, and Honorable Chief Minister who supported us. This Super Cup always used to be happen in Odisha. So with the government support, we try to get it here, and we successfully done first round, and this is a semi-final round and final. So I request whatever government side they support us, and I need people should come and watch and enjoy the game. Only we are missing people support. So I request आमचे गोंयचे फुटबॉल मोग्यांक तुमी येवचे आनीक लार्ज क्राउड करून प्लेयरांक सपोर्ट करचो. आनीक फुटबॉल गोंयान अजूनय लायक ओल्डन डेज म्हणटाले आमी फुटबॉल आमचे गोंयचे राजाचे, सो ते करून दाखोवचे आनी लार्ज क्राउड येवन. चार्जेस आसा का फ्री ऑफ कॉस्ट? It is a free of cost. We have not kept any ticket for this because it's government supported, so we have not charged any tickets. It's a free, both semi-final and final. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.